Hello po. Pwede po kam maapiha vlog. Ah, sir, busy ka, sir? Pwede ka ba masali sa vlog? Si busy, sir? Madali lang sana, sir, eh. Sir. Excuse me, pwede ka maapiha vlog? Short vlog la, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Short lang. Guess the number lang. Sige, salamat. Sir, pwede ka masali sa vlog? Ano po yun? Igigis mo lang yung number sa likod. Pag mahulaan mo, sa'yo na yung tumbler. Easy lang. Like, ano nga tumbler? Aqua. Aqua. Bali, igigis mo lang yung number. 1 to 50, guess one number. Then, pag nahulaan mo, then nalo ka ng tumbler. Sige, guess the number lang tayo. 12. Final answer, sir. Bangin, kuhan. 12. 12 final answer. Opo. Sige. Yung number ay... Next time, sir. Next time. Salamat. Thank you. Kasali sa vlog. Guess the number lang. Then pag naghulaan nyo yung number, sa inyo yan ay yung tumbler. Ma'am. Sige, na naman na. 1 to 1 hanggang 50 lang po. Aw. Subot ko 1 to 150. Aw. 25. Final answer po. Final. 25. 25. Next time po, next time. Salamat po. Hello, ma'am. Pwede kayo makasali sa vlog? Guess the number lang po. 1 hanggang 50 lang po. Sige po, para makita po tayo sa camera. Sige po. Guess the number. 1 hanggang 50. Then pag mahulaan nyo, sa inyo na yung tumbler. 25. 25. 18. 18. Final answer po. 25. 25. 18 na. 18. Salamat po, salamat. Next time po, next time. Ano po ka, sir? Short vlog lang. Guess the number lang, din pag nahulaan mo yung numero dito sa likod, sa'yo na yung tumbler. 1 up to 1 hanggang 50. 20. Final answer. Yes. Next time ulit, next time. Thank you. Hello guys, hanggang ngayon wala pa rin nakakakuha at sana ay mayroong makahula mamaya at mabigay natin yung tumbler na to. Sige, daan lang kayo dito sa may Mr. DIY. Napakalapit lang. Daan lang kayo dito. Hello ma'am, pwede kang maapiha vlog? Guess the number lang, pag mahulaan nyo, sa inyo na yung tumbler. Sige na. Guess the number lang. Then pag mahulaan nyo yung number dito sa likod, sa inyo na yung tumbler. 1 hanggang 50 lang. 20. 20? 1 hanggang 50. 30. 30. Ma'am. 5. 5. 45. 45. 50. 50. Final answer. 30. Hello. 20. 5 talaga. 5. 45. 1. Malapit na. Salamat. Next time ulit. Thank you. Mr. Win ba pala yung vlog? Mr. Win. Hello ma'am, pwede kayo sumali sa vlog? Madali lang. Hulaan lang yung number dito, tapos pag mahulaan mo, sa'yo na yung tumbler. Aba, ya. 1 hanggang 50. 18. Final answer. 18. Atay sipin. Next time ulit, next time. Salamat. Hello ma'am, sir, pwede kang makasali sa vlog? Short vlog lang. Madali lang. Hulaan nyo lang yung number dito sa likod. Pag mahulaan nyo, sa inyo na yung tumbler. Sige. 1 hanggang 50. 1 hanggang 50. 1. Kayo po ma'am. 2. Final answer. 1.
Iba ako. Final answer, ma'am. 5. Salamat po. Next time na lang. Salamat. Thanks. Okay lang ba masali kayo sa vlog? Guess the number lang. Pag nahulaan nyo yung number dito, sa inyo na yung tumbler. Kayo, ma'am. Dali. Guess the number 1 hanggang 50. 45. Final answer. Number. Next time. Salamat. Thank you. Baka kayo na. Hulaan nyo lang yung number dito sa likod. Pag mahulaan nyo, sa inyo na yung tumbler. Dali, ma'am. Guess daw. 1 hanggang 50. 49. Ma'am, kayo po. 1 hanggang 50. Guess the number lang. Pili lang ng isa. 45. Ano? 45. 45. Final answer. 45. Opo. Kayo, sir. 49. 49. Number is... Salamat. Next time. Salamat. Thank you. Hello, ma'am. Excuse me. Pwede ka masali sa short vlog? Guess the number lang. Pag mahulaan nyo yung number dito, sa inyo na yung tumbler. Mahulaan nyo yung number dito sa likod, sa inyo na yung tumbler. 1 hanggang 50 lang. 50? Okay, ma'am. 28. 28. Final answer. Yeah. Ay, ano? Final answer. 1 to 50. 1 to 50, 15. 25. 25. Kayo, ma'am. 15. 15. Final na yun, ma'am, ha? Ito yung number. 7. Thank you. Sir, okay lang ba maistorbo kayo saglit? Short vlog lang. Hang mahulaan nyo lang yung number dito sa likod, sa inyo na yung tumbler. 12. 12. 1. Final answer. Tanalatan. 10. Thank you. Istorbo kayo saglit. Guess the number lang, tas pag mahulaan nyo, sa inyo na yung tumbler. Kahit anong number. Kahit anong 1 hanggang 50. Kayo, ma'am. Siya muna. Ka lang ba? Sige. Okay, okay lang sana. Sali siya. Ano na lang, sir? 35. Final answer. Sure. Kayo, ma'am. Guess the number lang naman. Tapos pag mahulaan nyo, sa inyo na yung tumbler. 18. Final answer. 18. Wala pa rin. Number is... 7. Okay lang. Salamat. Thank you, sir. Thank you. Thank you.